Salom madihita saluhutna, sian hami saluhutna perhalado batuaji RSS madokon selamat pesta perningotan hanana ni Tuhan Yesus Kristus madihita saluhutna. Hita akka donga saha porseaon, namar pungudo hita sadaro di bagas tabe, makalaso perningotan hanana ni Tuhan Yesus Kristus tuban wagijang, nunga sudbe ulonna, ima patupahon haluao dihita jolma manesia, jala manaik ibana tuban wagijang laho para dehon ingana tuhita akan nang porsea di guarna na badiai, atong tapahibul marohat tamar saordo ibana, tasobahon mamarhitin natay dehon, ingot ma sadarion, atong maredemeta sa bukid na nomor 17 ayat sada tabatolu. Marhite-hite gorni de bata ama, dohot gornya anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gorni ton di porbadian at mo palangi dohot tanoon. Amen. Nunga di dok Jehovah mandok tuhaku, hudul mahodi siamukon, pay mahubayan akamusum si dege-degeon ni pakmu. Marongoman bangso rosian lomona di ari parpadanganmu, marpahean habadiaun. Songon nabur sian apun yados torang rodu, tuho parangamu akan oposo, nunga pola marwari Jehovah, jaladang tagamon sol-solan rohana. Sayhodo malin rodi salileng-lilengna, mangihuton horong ni si Melkisedek. Sepatibul madirim ale debata, tu atas ni langit hamuliamu, tu sadok tanaon. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami naong manaik tuban wagijang di siamun ni debata ama. Sesuru matodim porbadiay turohan nami be. Asa ibana totong mangajari hami. Jala patahon hami gabe sitidangin di tonga-tonga di bagas nami. Indonesia doho di sandok portibion. Godang namasa na mabahan lomos rohani,
Pergugui mahamion nasa tostong marahaposat tuho. Sa pamonang mahami manaluhod dosa doho hamatean. Urupi mahami padaho biar siyan rohanami. Papos marohanami marhite-hite todim perbadiay. Pabuan na donganmu dohami sahat rodi ujung ni hasyang anon. Amen. Tapuji Tuhan tambarin deta sa buku ide nomor 714 ayat 4. Aton tatangihom mahatani di bata dihita di sadarion na pengoton huriatta laho mangaradoti hatana iman na tersurat di ulan ni apostel sada ayat 8 songonon ma didok disi alai jalomuna do hagogon ni tod di porbadia na songgo tuhamu gabe siti dangikku mahamu di Jerusalem doho di sadok Judea doho di Samaria sahat rodi ujung ni tanoon atong rak mahita mangidogugo siyan tuhatta debata. Ale debata, say pergugui mahami mangulaw ng huwarto kami. Amin. Tapuji tuhatta marideta sa bukid na nomor 127 ayat sada rodi ayat 2. Sadarion di hari perningotan hananay ni Tuhatta Jesus Kristus tu banwagijang denggado ingotota nasa na taula sa lelengon masegodang do na taula dosa na tarida tarlumobi na so tarida manay Tuhatta tu banwagijang laho mangodihon hita tu amay hudul ibana di siamun ni debata ama laho manguhumi nasa perdosa nasa na soporsea mangukuhon dosa dapotan hasesani dosa nasa nasoporsea honauhum. Alani nuaing diadupan ni debata ingot hita bema jolona salurpon naso hinalomohon ni debata pabuah hita bema tu debata namangului ang giat ni sesa saluhut pangalasyota. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata na badia jalan abonar para si roha jala pataluk ni roha jala nabasa doho nunga hupajojor hami saluhut dosa pangalasyon nami tuho say marpangulahi marohami dahami sesesa madosa nami dangadong na hupangasahon hami dukon asi ni roham dibaheni pasonang jala apuli mahami na hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami ale Tuhan Yesus Kristus na mangodion hami tu ama asi maroham dihami sa patotong ma dihami roha hamuliateo tuho asalam ringgas hami tumangihon
dohot mangguruhon hatam. Amen. Atong hita akan ng manopoti dosata jalan na mauwas di asin rohani debata. Hita jalo mahasisan di dosata sian debata ama. Anak dohoto di porbadia. Molo tungadong na manang ise na mardosa. Adong do pangodiata di amay. Ima Tuhan Yesus Kristus na tigor rohay. Jala ibana do pardenggana taringo tu dosata doho taringo tu dosa ni sandok portibion. Hasangapo ma di debata na digijang. Amin. Tapuji matuhata maredeta sa bukede nomor 114 ayat sada. Kata ni debata turpuk di hari hanana ni Tuhan Yesus tersurat di Heber 10 sada memukka mesian ayat sada sahat rodi ayat onom marsikat soring mahita majahahon alai anggo hapor siauni pos nirohado dia kasih rimon jala pamotoan nato tu taringo tu nasonida. Di bagasanido dapotan panindangion akan dua-dua narobi. Hinorhoni hapor siaw do taatusi nang marhite-hite padok ni debata di pauja ak kahasiangan asasian naso tarida majadi tarida. Hinorhon ni hapor siaw do si pelehon siabel tu debata pelian na dumengkan sian mabinuan ni sikain. Marhite sianido di hatindakon ibana partigor ay di hatindakon debatado akapelean na dibinuana jala marhite siani marsuara do pe ibana atik penaung mate. Hinorhon ni hapor sianido terhisat si enok gabedang di hamatean jadi dang juppa be ibana ala nang hisat debata ay adorang so terhisat di hatindakon ibana hahulungon ni debata. Alayang gusto mahapursiyaon, dang tarbain halomohan, ay halak naman dapot ton debata, ikod di hapursiyay, adong debata, laos ibana do silehon upat tuak ka naman jalahay ibana. Ima sahat na, martua do na tumangihon hata ni debata, jala na upiopsa. Amen. Tapuji Tuhata maredeta sa bukede nomor 747 ayat sada.
di bagasan sada panidangion doho donga sa porsiauta di sadok portibion tahata dakon mahata ha porsiautai rap mahita madok Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargugo na suatu dosan, na tumopalangi do tangon. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah na sasadai, imana tubun di Maria, na gabe-gabean siya to di porbadia, andorang surabubuan. Ido tuwata na tumaon na berit, di pangumuman ni Silatus, nama terpajal di mana di hau pinarsilang, na tuwa-tuwa di tanong, na malapangulong dari patuluhon, na manay tusungkol na hulunto siyamun di bata Jehovah, amanay pargugon na suatu dosan, di singar mana penunusok tanoon, mangungyahan na manguludo na mate. Au porsea dito di porbadia, jalarong sa hulia na badia, hulia to panara Kristen akan abadia, do dihasasan dosa, do dihatai na mandok, mula mahuluso daging harap na umate, do dihabuan na sora-sura. Amin. Tapuji matuhata maride meta siya bukede nomor 240 ayat 1 tabba 5 las tapasahat mapeliat tanah perjulu doho paduahon. Dami ni dibata na sumurong siyan saluhu na roha. Ima na mga ramoti ati-ati dot pikiran muna di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amin. Dihamu namang dohotinang nahinaholongan di bagasan Kristus Jesus. Barita nauli dihita di bagasan Mingguta ima di arihana naik Tuhan Yesus imana dienet sian Markus bindu 10 ayat 15 saha aro di ayat 20 tabuka bema bibelta tapayutihuma di bagasan rohata sonongon madidok disi jadi ninna mamadok nasida lau mahamutu liat portibion jami tahok kamu mabarita na uli itu nasa na tinopa na porsia jala tardidi dapotan haluaon alay na so porsiai hona uhum do jala oma tada akana mangihutu na porsia pabalion nasida do akasibulis marhiti-hiti guarhu dohot makatahon hata na baru. Jabutan nasida doa kaulok jalan ang diidom rason hamatian dak pala mahwa nasida. Apehonon nasida matangan na tuaka na marsahit gabi malum mahilalaon na. Asa anggo Tuhan idong makatay iba na do nasida. Tarhica matuban wagijang lauhudul tu siyamun ni debata. Alay lao doang guna sida majami tahu berita nauli tu ganuk luat. Jala diurubi Tuhanima nasida. Dipahot majami nasida marhite hiditada akan mangihuti. Ido sahana hanguluat do hatam taede homma.
Horas madi hamusaluhu namang dohotinang remaja na po subulung di bagasan perminggota manang na ibadah online hupasahat tabi berita naulion jala pasahat o tabi matuhamuna saluhu na selamat mahita di arihana naik Tuhan Yesus. Taringo tu hana naik ni Tuhan Yesus berhubungan doi taringo tu perpisahan. Mulu di taringo ti perpisahan. Dangadong jol mana sulungur roha. Sedih. Ido bahen saya adong do nama dok. Bukan perpisahan yang saya sesali, tetapi adalah pertemuan. Alania dosa sitong nana di doksoni. Alana buidu dohonon banyak kenangan yang menjadi hal yang terindah dan bui ulahono bemuse songon na somal. Jadi hui ngo may songon adong ditikira padita hami. Adong perpisahan sahala padita nong senior manang na nong matua dia akan pensiun. Jadi ditiki hata perpisahan ni tumacalungut dorohala ningot sudi na masa. Apalagi iba secara pribadi ido na mangajari, ido na mga leon hading ganon, ido na mga leon akapuda di bagasan nguluniba. Ditiki salah dipaingot. Jadi ditiki perpisahan ni huingot isudi dagah ngiri nejo tung nasara sorak behami marulaun aka ulaun dihabat di tahun contohnya dirau padita dok jaka pertemuan na asik manang heado ditiki sekolah teologi hami adong perpisahan nami tu sada dosen na di bagasan pangatusion na selalu mabahen membangkitkan semangat. Jala dung na ditiki perpisahan di mana? Basutang ihono BHB. Ajaran ni ibana di kampuson manang na di sikolaon. Jala itu nama penlungur roha. So ni betok kita. Mungkin kita pernah ada perpisahan dengan sahabat. Manang naisi makadongata na makaholong hita jalan na tahaholongi. Ale mungkin alani parkarejoan, alani ekonomi dan lain-lain, kita tidak bisa lagi berjumpa. Ikon adong ma perpisahan. Dukon ni pertemuan ni. Jadi dungi, ikon atusata do. Ditiki perpisahan ni, tudung aku padita, manang na tudusen, manang tudungan ni, saya adong do hata puda. Manang nasipa singot, manang nasipa ingot tu bagasak kita, yang mungkin kita akan ingat secara terus-menerus. Mula songon paditei memang didokdo asa diulang tugas pelayanan. Manang na dosen atau gurui dipahingu do asa tok-tok kita marsi ajar. Manang na dia kadongan ipi asa diboto. Asa ta jaga kesehatan ta, asa ta hari koto na kada danak do na asing. Hal yang begitu menyedihkan sesungguhnya. Jadi dihamu namang dahotinang remaja na pasubulong na hinahulungan di bagasan Kristus Yesus. Perpisahan yang menyedihkan itu terjadi do di bagasan ngulu ni ima kasisian ni Yesus doho Tuhan Yesus. Begitu menggetirkan. Acit tidu di lalana sida. Tabayako jatuh kasisianon sien na suadong pangatusion na. Sian nasodong sejarah teologi ni nasida. Sian nasodong sejarah laho melayani diangkat Yesus nasida. Diajar-ajari. Jalo mahatahuton nasida buhana mahami sugut hadua nati. Song duluan nami. Song bina mengajari hami. Sodong bina patupahon halongangan. Na ubahin nasida bangga sebagai murid Yesus. Wah sedih sekali sesungguhnya. Alai iku relahon nasida ma
Tuhan Yesus manaik tu banua gijang manang na tu surga. Asa hudul di siamun ni debata laho para dihon inganata tu sogot haduan. Jadi nang ido di paingo di bagasan ngulut tamang dohotinang bahwasanya ada yang Tuhan ingatkan manang napuda di bagasan ngulu ni akasisian termasuk madhita saluhuna ima amanat agung na dipodahon ni Yesus ditikila hoborhat manang nama naik tu banua gijang imana dok di bagasan berita na ulion laho mahamutu liat portibion jami taho kamu maberita na uli tunasa na tinoppa laho mahamutu liat portibion jami tahu kamu berita nauli, majami tahun berita nauli. Dan akhirnya kasisian ni Yesus lalu nasi do ujung, nang petung dang di sibe Yesus, nang petung di bagasan lungun ni roha, nang petung Tuhan Yesus menjanjikan akan menghadirkan mendatangkan Roh Kudus. Alisa si tongdang pajupang binasi do Yesus secara fisik. Ali diulau nasi do saluna jaladak tahu ton nasi debe. Ala dong do dijanjion. Naikot dongan ni debataru na sida di sadok ngulu na lumubi dinalaho marbarita nauli. Jala ido na sebagai misi kekristenan di bagasa kita, jala ido na talanjut to namang dohtinang di bagasan ngulutta. Atong dung na saat misi manang na amarat agungi di bagasan ngulutta no yang laho marbarita nauli, ahado si bahenot ta lumubi ma di masa na ditikyon. Jadi na parjolo na iko si ola honota. Ima tak mulai masyan na mekmet. Kita mulai dari hal yang paling kecil. Ima keluarga. Na tua-tua tu ianakon. Jadi kita bayakon nuaing sada momen dunia nuaing taringo tu na masa pandemi COVID-19 on. Asa sahala na tua-tua bui merberita na uli tu ianakon na. Alina ubigi hami ulu si patas ngonon. Nggak dibagi acara contohnya maju di pertangyangan ayo lama jahau piamat nggak mau. Jadi sitong na ini adalah momen asa gak bisa ala na tua menjadi orang tua laho merberita nauli tu iya nakona mengajar-ajari di persikolahan tugas sekolah pe itu tugasna. Jadi itu sasitong na merberita nauli kita ceritakan tersingo tu haulion ni pabahenan ni dibata di bagasan nguluta keluarga asa bui gebedingkan saat tu na di bagasan tikyo ima dalam berita nauli tadok mau lihat tak ajari akayana kota madok mau lihat di bagasan nguluna jalan apa dua hon ima marhitis yang perilaku tingkah laku gaya hidup di bagasan nguluta bahado hita lahomar berita nauli di bagasan ngulutaon budo marhitis yang talenta manang profesi nadong di bagasak kita. Mulo didok merbarita na uli hita. Dakolan gabi ko padita manang na parhalado atau si tua di nalaho marjamita. Jadi memang mulo didok na songoni iko sudidu hita sa sitong na. Kita semua itu akan menjadi seorang yang misionaris. Ala idang nagabi padita hamu sudi manang nagabi situa bisi gabi luas na. Ale marbarita marhitihon sian profesi narung dihitabi. Contohna di akapar 33 budu marbarita nauli na dalam arti kejujuran bamolo pengalaman hiadon yan ale memang dang di Batamon dung nakiluan na pinasaha ni mana dung dia itong manang na di prediksi musa manang na di itong tetempat na asing. Ternyata nggak sebegitu jumlahnya. Kejujuran nariko tadi. Buhado. Nasa situng na pembayaran itu sesuai dengan apa yang telah dibeli. Napa dua homuse tarsingo tu ala di Batamong gudang karyawan. Begitu banyaknya karyawan. Ado cara telah homar berita nauli kejujuran. Ala nadong do nabi noto songoni. Ay ulo do marcerita karyawan sama karyawan manang na nagabi ditangiho ni ulo do ala si bos na ala di sido manager manang na uluan na songo na ringa siya karijo sudi di karijo na so rikot tepe si karijo
Imana terjadi manangna ulur si pahata atara serius si mana atara serius ada di si bos na to habe mulu di paruh bos nei asing so undu gude kidi keri si mana ala ni serius nih habe nang kira morot saya ulah sosoni ya ulah isi terus jadi memang mulu taparohon tidak ada kejujuran bagian siya na marbarita na uli marhiti siya kita sudiarong lutohonan na pinasatu hita saluna. Jadi artinya di bagasa kita membuat sesuatu hal yang baik di dalam kehidupan kita. Selanjutnya musyalan ni namasan waing tarsingat tu pandemi COVID-19 on. Marbarita na uli hitamang daw tinang. Unang alagudang tabuto foto-foto manang na video-video na seram-seram maka na mati-mati. Ibadah kirimi daw, akabarita na uli matong tapasahat. Pengharapan, pakirimon. Ay aladong instruksi manang na contoh na anong barita. Siyan gijang, tarsingot na masa pandemion. Ima tapasat akan na pabir-biar kung tidak. Dia makana positifi, ima tapasahat. Jala marhiti siya ni, sudi jala manlas di roha marulupuluk marhiti siya kita. Jadi di bagasa tikyon di johod dohita na patuluhon ima patuluhon derita sebagai orang Kristen. Bohado patuluhon otta. Unang mailah kita sebagai orang Kristen. Ayo lo do si pata martangi yang di luar ala gudang akajolo may si anak karubinoto narong ala Kristen manang daongon. Ujungnya lau mangape dang martangi yang be. Jadi artinya di bagasa kita harus menunjukkan unak tahuton. Ditiki halak sisia nipe dan mabir binasida karena mereka yakin dan percaya Tuhan akan memberikan kebaikan dalam hidup mereka jaladak tahuton be. So ngoni bitok kita namasan waing akan namasa membaik kita marsak marukil di masan waing. Unak tahuton be hitamang dotinang. Nunga naik be Tuhan Yesus jala para dihon inganatta. Adong dohita na toktong madong anihita di bagasan ngoluta. Marpakirimok kita, jala tetap semangat, marlas di rohita di bagasan ngoluta. Ido data baritahon, tusadok jolma. Bahwasanya Tuhan itu senantiasa menemani kita. Dak tinggal honon ni Tuhan kita di bagasan ngoluta. Jala imana marbarita na uli di bagasan ngoluta. Jala imana di bagasan haringganon. Jala ima amanat agung na taulahon di bagasan ngoluta. Amin. Pasu-pasu hatami taede homma. Pasu-pasu mahatami ali Tuhan. Ajari hami saluhutna. Dinalahu mangulahon amanat agung ng pinasaha mutua kasih siambu songoni pitok tu hami saluhutna. Asaboy hami marbarita na uli ali Tuhan. Asaboy hulaw kami marhiti siya nakapangalahon nami si ganupari. Jalaboy di sadok jalma porsia tu rupa mujala marpakiri mondak tahu to nang pitung buhape na masa di bagasan nguluna marhitihon siyan barita na upasahat tami gudang namasan waing ali Tuhan ajari mahami mamaki sadok ngulu nami asa gabi parbarita na uli hami di sadok portibion dungani masadok huriam dungani parhalaro do ruas ni huriam asa buy hami di bagasan pardalanan ni ngolo nami
terdalani kami di bagasan nasini roham. Jalan na patuduhok kami kasih siamu. Na patuduhok kami na maulahon amanat mi pudami yali Tuhan di bagasan ngulu nami bi. Jalabuy kami tong manoktong dang mabir kami madalani ngulu nang pitung gudang akasi taonod di kami. Pasu-pasu ma sadok negara nami bangso nami ondo di sadok portibion. Asabili Tuhan salpu saluhu nakaparsahiton. Lumubi ma nabuy ma bain ganggu. Dia kasalu na perekonomian parngoluon song ni petong aka pamikiron nami. Saluhu na pangiduan nami di Tuhan tuko mana manangihon jala mangului. Di bagasan guare di bata amana doktor di porbadia. Amin. Tapuji Tuhan ta, marhiti na marin desian buku di nomor 10 ayat sada. Shalom na dihita damang dainang disaluhut na ruas ni Huriata na adong di resort hakai batuaji RSS di apala ditikyon. Tung tamado hitan ya madok moliate tuado pandi debata disaluhut na paso-paso naung tajalo di bagasas sadarion. Bodo pehita di bagasan las ni roha dohot di bagasan hasehaton makilalaosa. Amin. Amin. Jadi tabigi majo sunggul-sunggul tuhita nong saat di bagasas sadarion terlumobi mai ima diulota dia pana ditikyon ima pesta perningotan di hari hana naik ni Tuhan Yesus Kristus naga betema dihita di bagasan minggu sadarion ima manaik Yesus tubanu agijang akan prosea marbarita nauli suang songonipi di saluhudna dihita ruas di Huriata na adong dihakai resort batuaji RSS marhiti sian pesta naung sahat dihita di bagasas sadarion totong mahita gabi perbarita nauli jala gabi si perdohot di saluhudna makalason di ulauta di tonga-tonga ninguluta. Songon ni majo songo sunggul-sunggul na gabi saat tuhita di bagasas sadarion. Ubay nido tapasada marohata tapasahat ma ulaot ta di bagasat tikyon martangi ang maghita. Mauliate matutong di pasahat rohanami tuado pamuali Tuhan di saluhud na dinggan di basam. Naung jinalo nami di bagasas sadarion. Boy de pihamili Tuhan di bagasan hasingaton na siya na do pami. Upah ini dua li Tuhan tung tama duhami madok mauliate tuado pamu. Suang songoni biali Tuhan di bagasas sadarion. Nungatol hasbi amili Tuhan dinalaho marningot. Ima di ulaw di parningotat di hari hana naik. Ni anakmu Tuhan Yesus Kristus tubanu agijang. Upah ini dua li Tuhan marhitis yan ulaw namion. Pasu-pasu mahami luhut. Pasu-pasu sa luhut na li Tuhan ruas ni Huriam na adong dihakai resort batuaji RSS. Lihut dihami ali Tuhan hasingaton na siya na do pami. Asa tutuk kami ali Tuhan di ruas ni Huriam. Di bagasan las ni roha. Di bagasan pakirimon na siya na do pami. Suang-suang ni ali Tuhan di bagasan sadarion. Marhiti-hiti di bagasan minggu nami.
Ima di perningotan di hari naikmu di bagas sadarion. Nunga robi hamili Tuhan di nanaing Roma mujiho. Marhidi-hidi siyan ende. Dohot manangihon baritam nauli di tonga-tonga ni parsauran nami di tonga-tonga ni minggu sadarion. Ubay ni duali Tuhan. Bukai matutong roha dohot pikiran nami. Asa totoo kami ali Tuhan di hami ruas ni huriam madok mauliati itu adopamu. Suang-suang ni biali Tuhan di baritam nauli naung pinagi nami di bagasas sadarion. Totong do kami ali Tuhan madok mauliati itu adopamu. Homa totong ali Tuhan na pangalubok ko ni di bagasan roha nami. Asa gabi tarjalo kami ali Tuhan. Baritam nauli na usahan na pinatarias ni naposom di tonga-tonga ni permingguan nami sadarion. Ubay ni duali Tuhan pakai mahami luhut. Di ruas ni huriam dohot di parhalado ni huriam. Gabi ruas na burju suang-songo ni dohot parhalado na burju di hatami. Suang-songo ni biali Tuhan di bagasat tikion pasahaton nami do totong tuado pamu. Di naposom nang patariason baritam nauli di tonga-tonga ni permingguan namion. Pasu-pasu manasida, lehon hasihaton, asa di bagasan hasihaton na siya kuya li Tuhan dinaposomi, dinalaho pararaton barita nauli di tonga-tonga ni ngolo ni nasida, tarlumobi maili Tuhan di namakkaporseho, suang songoni dohot di ruas ni huriam, atong ali Tuhan di keluarga ni naposomi, tuhodo pasahaton nami nasida, suang songoni biali Tuhan di bagasat tikion mangidodo kami totong tuado pamu. Di ruas ni huriam di bagasas sadarion na mangula di akaulaon na pasu-pasu man nasida mulatong doale Tuhan na di bagasas parsahiton pasu-pasu masaluhod na akauban na pinangan ni nasida taparhon ali Tuhan akaparsahiton siyan pamatang ni ruas ni huriam na makilalahod di akaparsahiton jalang mangido kami totong ali Tuhan tuado pamu porsiado kami ay hodo na tao pamalum di akasahit na dong di pamatang nami. Suang-songo ni biali Tuhan di bagasas sadarion. Mangido do kami totong tuado pamu. Tarlumobi meli Tuhan di akanamasa di tonga-tonga ni parunguluan nami. Tarlumobi totong ali Tuhan di Indonesia nang dilihat portivion. Takas do ali Tuhan nang pinamasam sada. Waba na mga nasay maganggui roha dohot pikiran nami. Upay ni do ali Tuhan parguguy kami. Unang paluwas sami totong ali Tuhan dinalaho. Diri ganggui akka songot sada awaban nama di tonga-tonga ni parnguluan namion atong ali Tuhan mangido kami totong tuado pamu pasu-pasu masaluhud na di akka pamaretan nami pasu-pasu saluhud na di akka para medis di namanangani di akka parsahiton asa margogo na sida li Tuhan jalpake manasida li Tuhan gabi dalat pamalum di saluhud di akka namasa di tonga-tonga ni parnguluan namion di saluhod na li Tuhan perdosa na gudang duhami maradopok ko jumulo urasi mahami totong ali Tuhan siyan dosa pangalosyon nami na gudangi asa tamahami ali Tuhan dinalaho mangido majalo pasu-pasu na naing silihonom mo diganup gulo nami holam mga sahon ko arni anak mo Tuhan Jesus Kristus martangia kami tuado pamu amen. Tapasama pelieta tuado ni debata marhite na maredesyen bukwede nomor 510 sia ayat sada dohot ayat tudu.
Tapasama pelitaw tu debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata ama namin na di banua gijang. Hodo haruruan ni pasu-pasu dohot si leon-lehon rodia kadinggan basa na mauliutus. Mauliate mahusaw bahol kami tuho. Ala di pasu-pasu hodo ngulu nami. Hupasahat kami matuho diri nami naksiyan na nilehomi tuhami. Sa jalo may gabi pilihan na husus dia dopamu. Asi maruham. Sa pasu-pasu mapilihan na upasahat kami tuho. Asaw parhasya kami laho pati puluhan harajawmu. Dito nga ni huriam do di portibion. Buhay maruhan nami marhite-hite todim na badiyay. Asalam patar huida jalapo to hami gudang ni silen lehomu di hami. Saya jari mahami. Asalam girgir hami mandog mauliate tuho. Puhut pasahato pilihan nami dalan laho pasangapon ho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin ra mahita mangido di tangyang ali ama nami. Ali ama nami na di banwa gijang. Say pinarbadia maguarmo. Say roma harajawmu. Say saut malonamurham di banwa tongon sawan di banwa gijang. Lehon na Tuhan sadaron hangguan siapa hari. Say sama dosa nami songon panisa nami. Di dosa di doa na marusa Tuhami. Una kami tuhiyot pangujunan. Palua mahami siap pangago. Ay horo na puna harajaon. Do tagugon. Rodi hasangapos sa liling nililing na. Amen. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata mahamu. Di sodakot Tuhan debata mabuhina Tuhamu jala say asi maruhana midahamu. Tido pako Tuhan debata mabuhina Tuhamu. Jala di pasaor homada mena tuganup todim. Amin. Horas madihamu saluna. Horas.